ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 15/11/1999। हेडिंग: बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। तो बाबा आज के आमादेर केमन भावे देखছেন? होली हंस। होली हंस माने पवित्र राजहंस। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। तो राजहंस की करे मोती खाए, তাই জন্যে বাবা নাম দিল পবিত্র রাজহংসী বাচ্চা, যারা সব সময়ে মনের ভিতরে জ্ঞানের মন্থন করে। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना, মানে ব্যর্থ সংকল্প থেকে মুক্ত থাকে, বাজে কথা চিন্তা করে না। और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। মানে যেরকম বলে না অর্জুনের কাছে সব শস্ত্রের উত্তর থাকতো, সেই রকম বাবার রাজহংসী বাচ্চা যে ব্যর্থ কথা চিন্তা করে না, সবসময় সব কিছুর মধ্যে জ্ঞানের তথ্য খুঁজে নেয়, জ্ঞানের সঙ্গে রিলেটেড করে নেয়। তো সেই বাচ্চার কাছে সব কিছুর জন্যে একটা জ্ঞানপূর্ণ উত্তর থাকে, তাই না? ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। तो बाबा आज के की चेकिंग করছিল বাচ্চাদের মধ্যে কতটা आज्ञाकारी বাচ্চা হয়ে থাকে। तो আমরা सब पास हो যাব, तो पास विथ ऑनर्स। तो बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। बाबा বলছেন 3 উপায়েতে বাবা চেকিং করছিল, কতটা বাবার আজ্ঞাকারী, কতটা শিক্ষকের আজ্ঞাকারী, আর কতটা গুরু রূপে বাবার আজ্ঞাকারী। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। तो कौन रूपे की आज्ञा दिएছেন बाबा, সেটাও बाबा বুঝিয়ে দিচ্ছেন। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो बाबा अमृत बेला उठार पर থেকে রাত ঘুমানো অবধি অনেক রকমের আজ্ঞা দিয়েছেন। বাবা বলছেন, বাবা দেখেন যে কোন বাচ্চা অমৃত বেলা থেকে রাত অবধি বাবার আজ্ঞাকে কিভাবে পালন করে। हर समय के मनसा संकल्प वाणी और कर्म तीनों प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। एक तो दिनचर्या হয়ে গেল অমৃত বেলা থেকে রাত পর্যন্ত। তারপরে বাবা বলছেন মনসা বাচ্চা করব না, মন কেমন থাকবে, বাচ্চা কেমন থাকবে, কর্মে কেমন থাকব, বাবা তার উপরেও आज्ञा दिएছেন। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या न करें, यह राइट है या रॉन्ग है। बाबा सब किछु क्लियर बुझिए दिएছেন, कोथाय कन्फ्यूज होबार जायगाई नहीं। सोचने की मेहनत नहीं है, परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है।
तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे यह भी वायदा पक्का किया है। तो হয়তো কুমার ভাটটি চলছে, তো বাবা কুমার ভাইকে বলছেন তন মন ধন আর সম্বন্ধ সম্পর্ক মানে রিলেশন সব বাবা তোমার হাওয়ালে, এইরকম সমর্পণ বুদ্ধি হয়েছে। বাবা জিজ্ঞেস করছে जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा, फिर कुछ मेरापन है, होता ही क्या है। तन मन धन जन सब आपके हवाले कर लिया, তাই না? চিন্তা করো না, বাবা নেবে না, কিন্তু বাবা বলছেন মন থেকে সমর্পণ করো, তাহলে তোমার আর কিছু থাকলো না। আর তোমার কিছু থাকলো না তো তুমি ফ্রি, এবার ভালো জ্ঞান যোগ করতে পারবে। তো প্রবৃত্তি वालों ने किया है, তারপরে বাবা গৃহস্থীদের ধরেছেন, বলেছেন তোমরা করেছো তন মন ধন জন সব বাবার হাওয়ালে। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है। আমার ইচ্ছা মতন ভাবতে পারি, যা খুশি তাই ব্যর্থ সংকল্প চালাতে পারি। বাবা বলছেন মনও তো আমাকে দিয়েছো না, তো সে মনে ফালতু কথা চলবে না, যেটা ভগবানের পুজোতে দেওয়া হয় সেটা শুদ্ধ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, তাই না। तो मेरा समझ कर यूज करना है, जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। तो बाबा बोलছেন কি মনে করো, মনও আমার কাছে শিব বাবার অমানত, এটা শিব বাবার ধন আছে। আমি মনকে কোথায় কতক্ষণ কিভাবে ইউজ করব সেটা যেহেতু শিব বাবার হাওয়ালে, তো রিপোর্টিং কাকে দিতে হবে, শিব বাবাকে দিতে হবে। মালিক তো সে আছে, তো আমার মন আমি কোথায় কতটা ইউজ করলাম সেটা কি বাবার মতে ইউজ হলো নাকি আমার মতে ইউজ হলো, তো তারও হিসেব আমাকে বাবাকে দিতে হবে। तो जब मेरा मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है, फिर युद्ध किस में करते हो। বাবা বলছেন মনও তুমি বাবাকে দিয়েছো, তো মনে যুদ্ধ আবার কেন হবে, মনে তো আর যুদ্ধের প্রশ্ন নেই, চলবে তো বাবার মতে, তাই না। তো बाबा कहते जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है, फिर युद्ध किस में करते हो, তাই না। মন কাকে দিয়ে দিলাম, বাবাকে দিয়ে দিলাম, তাহলে আবার যুদ্ধ কেন হবে, কনফিউশন কেন আসবে, চলবে তো বাবার মতে, মন বাবারই আছে। मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है, जब मेरा है नहीं अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में ख्यानात नहीं है। বাবা বলছেন যখন মন বাবার আছে তো ব্যর্থ সংকল্প চালাবো, ডিস্টার্ব হব, বিচলিত হব, হলচল হব। বাবা বলছেন এ তো অমানতে খ্যানাত করা হলো, তার মানে এখনও মন বাবাকে দিইনি, এখনও মনের মালিক নিজে আছি, তাই তো ব্যর্থ সংকল্প চালনা হচ্ছে। মায়া কে দরওয়াজে হ্যাঁ মে और मेरा, তো মায়া কোন দিক দিয়ে ঢোকে, আমি আমি আর আমার আমার, তাই না। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया। তো বেশি আমি করলে কি আসে, দেহ অভিমান আসে। তো বাবা বলছেন দেহ তো বাবার আছে, তো দেহ রিলেটেড সব কিছুর মালিক বাবা আছে, তো আমি আবার কোত্থেকে এলো, আর আমার আবার কোত্থেকে এলো। तो देह अभिमान का मैं कहाँ से आया, मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया, तेरा है या मेरा है। এখনো কি করব, तेरा तेरा করব না मेरा मेरा করব। बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है। শুধু মুখে বলবো না করব, কাজে করব। তো कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला वायदा याद करो,
कि न बॉडी कॉन्शस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है तन को भी अमानत समझो। तो बाबर आदेश की शरीर আমার না, শরীর বাবার অমানত, মন আমার না, মনও বাবার অমানত, সেখানে শুধু শ্রীমতই চলবে। मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन शब्दों से आती है, मैं और मेरा। এই দুটো থেকেই তন আর মন, मैं আর मेरा, এই দুটো থেকেই माया আসে। तो न आपका तन है न बॉडी कॉन्शस का मैं। मन में जो संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो कि मने राखबो আমি শিব বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা আছি। চাহে তন চাহে মন সব কিছুতে বাবার শ্রীমত অনুযায়ী আমি চলবো। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है, তাই না? তো যে বাবার আদেশে চলে, বাবার শ্রীমতে চলে, সে বাবার প্রিয় বাচ্চা হয়। तो चेक करो, मैं बाप का समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाबा बोलছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি সবসময় বাবার আজ্ঞাকারী থাকি নাকি মাঝে মাঝে বাবার অবজ্ঞা করি। बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। এমনি তো বাবা বলে যে বাবাই আমার সংসার মনে করো, সর্বসম্বন্ধ বাবার সঙ্গে জোড়ো। কিন্তু আজকে বাবা বলছে সর্বসম্বন্ধ তো বাদই দাও, যদি একটাও রিলেশন জুড়ে থাকো তো বাবা বলছেন তবুও বাবার সমীপতা, বাবার কাছাকাছির ফিলিংস পেতে থাকবো। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। बाबा बोलছেন শুধু মুখে বাবা বাবা বলো না, একদম হৃদয়ের রিলেশন জোড়ো যে বাবা আমার অমুক আছে, বাবা আছে, ভাই আছে, সখা আছে, বন্ধু আছে, তাই না, সাজন আছে, যা খুশি আছে, কিন্তু এই রিলেশনে বাবা আছে। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। तन मन धनेर जन्ने बाबा की आदेश दिएছেন। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो वैसे रखा है। बाबा बोलছেন कुमार भाईদের इनकम कम হয়, কিন্তু বাবা বলছেন তবুও ধন শ্রীমত অনুযায়ী তুমি খরচ করছো তো, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोतामेल रखना चाहिए। বাবা বলছেন ধনেরও হিসাব রাখ, যে আমি ধন শ্রীমত অনুযায়ী খরচ করেছি না ব্যর্থ খরচ হয়েছে, মনমতে খরচ হয়েছে। धन को कहाँ और कैसे यूज करना, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना, तन को भी कहाँ लगाना, यह सब पोतामेल होना चाहिए, তাই না? যেরকম চার্ট চেকিং করি, অমৃতবেলা উঠলাম কি না, তাই না, বাবার মুরলি ক্লাস অ্যাটেন্ড হলো কি না, তো রাত পর্যন্ত দিনচর্যার চার্ট চেকিং করি। তো বাবা বলছেন ওই রকম তন মন ধন আর রিলেশন তারও চার্ট চেকিং করো
যে আমি শ্রীমত অনুযায়ী করেছি কি না। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चित हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। सब किछु यदि श्रीमत अनुयायी चले तो অটোমেটিক সে আত্মা কেমন ফিল করবে নিজেকে, লাইট হাউস, তাই না, হালকা। तो डबल लाइट कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवनेर सम्पत्ति समय, एक एक सेकेंड मूल्यवान, अनेक जमा करते पारबो। एक एक संकल्प मूल्यवान, श्रेष्ठ चिंतन, पजिटिव पावरफुल स्वमाने थाकते पारबो, ताई ना। और एक एक श्वास बाबार याद करते पारबे, ताई ना। तो बाबा बोलছেন आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं, एक श्वास भी कमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। तो बाबा बोलছেন প্রচুর খাজানা আছে, সময়ে যত ইউজ করবে শেষ হবে না, আরও সময়, আরও সময়, আরও সংকল্প, আরও শ্বাস। কিন্তু বাবা বলছেন প্রত্যেকটি সেকেন্ড, প্রত্যেকটি সংকল্প আর প্রত্যেকটি শ্বাস বাবার প্রতি সমর্পিত আছে। तो व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। संकल्प यदि व्यर्थ गेल, टाइम यदि व्यर्थ यूज हलो, तो बाबा बोलছেন সে তো জমা হলো না। ना होले एक एक सेकेंड, एक एक संकल्पे कत जमा करते पारबे खजाना। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है, ताई ना। पुरो 4টে যুগের जमा खाता कोथाय तैरी करते हबे, एखाने तैरी करते हबे। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है, इसमें अलबेले नहीं बनना। तो बाबार হয়েছি, তো শিব বাবা একদম সিরিয়াস আছে। কি করছো, আমার শুধু মুখে বললে হবে না, সময়, সংকল্প, শ্বাস কিভাবে চলছে বাবা দেখবে, হিসাব রাখবে তার, তাই না। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। কেন বলছে বাবা যে আমি রিপোর্ট রাখবো, কেননা একদিনে বাবার বাচ্চা কত জমা করতে পারত, যদি ব্যর্থ চলে গেল মানে অত জমা খাতা ওয়েস্টেজ হয়ে গেল, তাই না। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया बचाओ। बाबा बोलছেন 5 मिनटও অনেক টাইম, সেটাও তুমি সম্পত্তি রূপে জমা করো, भाग्य जमा करो, वेस्टेज करो ना। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितने तीव्र है, कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है। प्रकृति के तो देखছেন ना, সে তো তার ফুল প্রিপারেশন নিয়ে বসে আছে, তাই না। ঈশ্বরের একটু ইশারা হলেই চারিদিক থেকে চেপে একদম ধর্মরাজ রূপ নিয়ে নেবে।
है ना। कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति रेडी, বৈজ্ঞানিকরা রেডি, চারিদিকে সবাই রেডি কি করে দুনিয়া বিনাশ করবে। বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারা রেডি, কি করে ফরিস্তা হয়ে উড়ে যাব, নিচের কোনো কিছুতে আমার অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না, যত যা কিছু নেবার 84 জন্মের প্যাকিং করে নিয়ে যাব। তো বাচ্চারা রেডি হয়ে গেছে, শুধু রেডি হলে হবে না, বাবা বলছে প্যাকিংও চাই, যা ভালো ভালো সব প্যাকিং করে নাও এখান থেকে, তাই না, যেটা নিয়ে যেতে পারবে। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। তাই না, এটা হচ্ছে 11তম মাসের মুরলী না, তো অক্টোবর মাসে এসছিল সুনামি। তো বাবা বলছেন যে দেখলে তো প্রকৃতির খেলা কেমনভাবে হলো, অনেক আগে থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছিল, কেউ পাত্তাই দিল না, কেননা ফার্স্ট টাইম আসলো না সুনামি, তো ভাবলো কী আর হবে, তাই না। আর এমন হলো ঘরে আর কিচ্ছু থাকলো না, গলা উঁচু জল, ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা জানলা খুলে সব জিনিসপত্র, মানুষ, গরু, ছাগল, বাচ্চা সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল, তাই না। সব দিকে শুধু মরা ছাগল গরু সব পড়ে আছে, যেখানে দেখবে সেখানে মরা পড়ে আছে, তাই না, চারিদিক কি অবস্থা। তো বাবা বলছেন या सिर्फ समाचार सुनते रहे, समाचार तो सब सुनना ही पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। तो बाबा बोलছেন শুধু খবর শুনবে, এখানে এই হলো সেই হলো, না ফরিস্তা স্বরূপের সম্পূর্ণতা লাভ করবে। कई बच्चे गुप्त योगी हैं, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शांति शक्ति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। जैसे वो गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए, তাই না। যে গভর্নমেন্ট তো গভর্নমেন্টের কাজ করবে, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের মনসা সেবার কাজ, সেটা কি বাচ্চাগুলো করছে। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना। তো বাবা বলছেন কারো কাছে খাবার নেই, ধন নেই, কাপড় নেই, তো সেটাতে স্থূল সহযোগ অনেকেরা করলো। বাবা বলছেন সেটাও প্রয়োজন, কিন্তু সূক্ষ্ম সহযোগ, তাই না, সবার মনের ভিতরে শক্তি দেবার সহযোগ, এই সহযোগ বাবার বাচ্চাদের ছাড়া কেউ করতে পারবে না। या श्री पुनों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। কিন্তু আগে কি দরকার, পরিস্থিতি নিতে পারার, সম্মুখীন হবার শক্তি চাই। তো বাবা বলছেন আগে আত্মাগুলোকে শক্তি দাও। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। बाबा बोलছেন ওটা তো রিহার্সাল ছিল, তাহলে রিয়েল যখন আসবে তখন কি কেমন অবস্থা হবে ভাব।
তাই না? বাবা তো বলেই দিয়েছে না যে এমন হবে সব যত 4 ধাম আছে, তাই না, পুরী জগন্নাথ ধাম, রামেশ্বরম ধাম, আর এইদিকে দ্বারকা ধাম, আর এইদিকে বদ্রীনাথ ধাম, তাই না? তো বদ্রীনাথ হিমালয়েও নিচে চলে যাবে, আর জগন্নাথ ধাম, রামেশ্বরম আর দ্বারকা ধাম তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তাই না? সমুদ্রে বিলয় হয়ে যাবে। এমন জল আসবে, সুনামি। সুনামি তো কিছুই আসেনি, বাবা বলছেন এই তো রিহার্সাল হলো, রিয়েল যখন আসবে এগুলো সব সমুদ্রে ডুবে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো ভাবো সে সময় কেমন অবস্থা হবে। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। বাবা বলছেন বাবা যে শক্তি দিয়েছে, যে খাজানা দিয়েছে, সেগুলো জমা খাতা তৈরি করার হয়ে গেছে, জমা হয়ে গেছে, কেননা বিনাশের সময় তো কাছে চলে এসছে। तो कुमार क्या करेंगे, शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। বাবা বলছেন হঠাৎ করে আসবে যা পরিস্থিতি, সেই সময় শান্তি শক্তি দেখাতে পারবে তো, फेल হবে না তো। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है, তাই না? সবচেয়ে প্রথমে তো অর্ধেক তো হার্ট ফেলই করে যায়, অবস্থা দেখে শুনে কান্না পেয়ে যায় অনেকের। তো বাবা বলছেন নিজেকেও সামলাবো, সাক্ষী হয়েও দেখব, আবার সবাইকে যথাসাধ্য স্থূল আর সূক্ষ্ম সহযোগও দেব, 3টে কাজ। तो आखिरी रियल जब पाठ बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पाठ भी बजावे। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहें। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। তাই না? কেউ যদি বলবে আমি অন্তিম সময় আসলে তো অটোমেটিক বাবা বাবা করব, অটোমেটিক বাবার ইয়াদে থাকব, সম্ভব হবে? মাইন্ড ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, ব্রেন কাজ করবে না, সব ব্রেন ফেল হয়ে যাবে, পাগলের মতন ব্যবহার করবে তখন, তাই না? প্রলাপ করতে থাকবে, অত সস্তা নয়। তাই জন্যে বাবা বলছেন আগে থেকে সব শক্তি জমা করো, যাতে পরিস্থিতিকে নিতে পারা ক্ষমতা রাখি। তো রিহার্সাল এখন থেকে হবে, ছোট্ট ছোট্ট পরিস্থিতিগুলোতে প্র্যাকটিক্যাল পেপারে নিজের মার্কস দেখতে হবে, যে ছোট্ট পরিস্থিতিগুলোতে কেমন রিয়াকশন হয় আমার, তাহলে বড় পরিস্থিতি হলে কেমন রিয়াক্ট করব, তাই না? इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, তাই না? বাবা বলেছে না, ব্রহ্মা বাবা সাক্ষাৎকার করেছিল না, 100 ফুট উঁচু জল আসবে, পুরী মন্দির পুরো সমুদ্রে বিলয় হয়ে যাবে। তাহলে ভাবুন 100 ফুট উঁচু জল যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসে, 5 তলা 6 তলা 7 তলা অবধি, তখন একবার ইমার্জ করবে আজকে, যে যদি সেই সিচুয়েশনে আমি থাকি, তো বাবা যে 3টে দায়িত্ব দিল, যে আমার রিয়াকশন হবে না, সাক্ষী হয়ে দেখতে পারবো, আবার যতটা সম্ভব স্থূল সূক্ষ্ম সবাইকে সহযোগ দেব, কেননা ওই সময় আমারও সিচুয়েশন কি থাকবে তারও তো জানা নেই। তো পারবো তো পাস হয়, নিজেকেও সামলাবো আর দুনিয়ার প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে পারবো, পাস হতে পারবো। तो इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो, তাই না? যাই আসুক না কেন পরিস্থিতি,
সদা সর্বদা নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি, সবার প্রতি সদা পজিটিভ শুভ ভাবনা, বরদানী ভাবনা। এইটুকুও অশুভ চিন্তা বা অমঙ্গল বা কোনো রকমের খারাপ চিন্তা যেন না আসে। বাবা বলছেন এটাতে 100% হতে হবে, 100% पास हो जाबो तो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो बाबा बोलছেন এখন পুরুষার্থ কী করব? নিজের সময় আর নিজের সংকল্প, যেন এক সেকেন্ড এক সংকল্পও ব্যর্থ না যায়, এটা নিজের পুরুষার্থ। আর সাথে সাথে যতটা সম্ভব বিশ্বের প্রতি মনসা সেবার সহযোগিতা প্রদান করা। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत बेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। বেশ খালি একটাই কথা সারা দিনে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা আছি। অমৃতবেলা উঠছি, বাবাকে যোগ করছি, বাবার মুরলি শুনছি, মনে রাখছি, সারা দিনে ইয়াদ করে বাবার কাজ করছি। তো বাবা বলছেন আবার অনেক কিছু চেকিং করতে বাবা আজকে বলল, তন মন ধন জন বাবার শ্রীমত অনুযায়ী আমি চালনা করছি। সময় সংকল্প শ্বাস বাবার অনুযায়ী হচ্ছে। মনসা সেবা, ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি, সাক্ষী হবার স্থিতি প্র্যাকটিস হচ্ছে। তো দেখো বাবা আজকে লাস্ট সময়ের জন্য যা দরকার সেটার উপরে আজকে বাবা মুরলি চালিয়েছেন। এই জন্মে আমরা খালি হাতে যাব না, আর যেতে যেতেও কাজ করে যেতে হবে। নিজের অবস্থা সামলে সবাইকে শক্তি দিয়ে, তাই না, সবাইকে উদ্ধার করে আবার নিজেরও পোটলা বেঁধে। এই জন্যে যেখানে পুজো হয় ব্রাহ্মণ কি করে? পোটলা বাঁধে। এই নিয়ম কোথা থেকে আসলো? পোটলা বাঁধা ভগবানই শিখালো। যখন যাবে এখান থেকে কি পোটলা বেঁধে নিয়ে যাবে সেটা যেন মাথায় থাকে। ওই জন্যে ব্রাহ্মণরা আজ পর্যন্ত কোথায় পুজোতে গেল মানে পোটলা বাঁধা মাথায় থাকে, কি পোটলা বেঁধে নিয়ে যাব, তাই না? তো এখন বাবা বলছে সেটাও দেখো, 84 জন্মের সত্য তেতা দাপর কলি সব পোটলা বেঁধে নিয়েছি তো, তাই না? এখানকার সব তো কী হবে কোনো ঠিকানা নেই, কিন্তু এগুলো তো স্থূল, যেটা সূক্ষ্ম, যেটা আমি নিয়ে যাব খাতা, বাবা বলে দিল না, সব সংকল্প, সময় খাজানা, গুণ শক্তির খাজানা, তাই না? तो हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। ঘুমাবো তো কেমন, খাবো তো কেমন, হাঁটবো তো কেমন, কথা ভাষা ব্যবহার করবো তো কেমন, সব কিছুর বাবা আদেশ দিয়ে দিয়েছে। কনফিউজ হবার কোথাও জায়গা নেই, তাই না? তো आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, তাই না? না নিজের মনের কথা শুনবো, না কোনো দেহধারী মানুষের কথা শুনবো। সব সময় বুদ্ধিতে এটাই চলবে, বাবা কি বলেছে, বাবা কি আজ্ঞা দিয়েছে। एडिशन नहीं हो, कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। কেন বাবা বলছে না নিজের মতে চলবে না অন্যের কথা শুনবে? কেননা এইগুলো মনকে বোঝিল করে দেবে, বোঝ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন বোঝা রাখতে হবে না, একদম সোজা পথে চলতে হবে। বাবা কি বলেছে, আমার পথ সোজা, তাই না? तो श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है, तो
তো বাবা বলছেন শ্রীমতে ঠিকঠাক চলছি তো, তবে মন উড়তে থাকবে, আর যেখানেই পরমত মনমত মিক্স হবে মন নিচে চলে আসবে। तो अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे, निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के, ऐसे तो नहीं है ना। না এখানে বাবার কাছে এসেছি তো বাবার হয়ে গেছে, বাড়ি যাব তো বাড়ির মতন হয়ে যাব। মধুবন যারা যায় কত পাওয়ারফুল সংকল্প করে, একদম এইবারে গিয়ে এই করব ওই করব ওই করব, এসে মায়া বলে আচ্ছা এসো খাতিরিটা আমিও করব, তাই না, ব্যাস এসে সব এই জন্যে মায়াও বলছে খুব ভালো ভালো কথা শুনছো, হ্যাঁ বাইরে এসো দেখি কতটা মাথায় থাকলো, তাই না। यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो, ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो, তাই না। মধুবনে মায়া আসে না, মধুবনে উড়তে থাকি, একদম কাউকে বলতে হয় না অমৃতবেলা উঠো এখানে যাও এই করো ওই করো, কোনোটাতে মায়া আসে না, সব স্রোতে ভাসে, আমিও স্রোতে ভেসে সব করে নিই, তাই না, খুশিতেও উঠতে থাকি। এবার ওখান থেকে বেরোনো হলো, ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে আসা হলো, ব্যাস মাথা খারাপ হয়ে গেল, এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাবার বাড়ি, সেখান থেকে এসে ওই প্ল্যাটফর্মের নোংরা দুনিয়াতে পা রাখতে গেলেই বেশ মাথাটা, মায়া বলবে আচ্ছা এবার এসো আমার দুনিয়াতে তো আসবে, বাবার দুনিয়াতে কত টাইম থাকবে, তাই না। তো ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो, सेफ हो, अच्छा है, তাই না। মধুবনে সেকেন্ডের মধ্যে যা সংকল্প করবে সব পূর্ণ হয়ে যায়, তাই না, কোনো যুদ্ধ থাকে না সেখানে, সংকল্প করলে আর বাবার সঙ্গে সঙ্গে তথাস্তু করে দেবে, তাই না। বেশ বাইরে বেরো, सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है, आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो, जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाशक, তাই না। এই যে আমি রাউরকেলা গিয়েছিলাম না, মনে হয় জানুয়ারি মাসেই তো নাকি কোন মাসে, মার্চ মাসে মনে হয়, হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি। তো ওই সময়ে যে জয়ন্তী দিদি এসছিলেন, উনি এসেই ছিলেন এই জন্যে যে রাষ্ট্রপতি ভবনের ওখানে 3 লাখ ইউথ গ্যাদারিং ছিল, তাই না। আগে একবার হয়েছিল, সেটাতে 50,000 দিল্লির ইউথ ছিল, আর এইবারে 3 লাখ ইউথ অনলি খালি দিল্লি জোন, তাই না। তাহলে বাবার কত কত পূজা হয়েছেন ভাবুন, শুধু দিল্লিতেই 3 লাখ যদি ইউবা, তাহলে সারা দেশ বিদেশ কত আছেন ভাব, তাই না। তো গভর্নমেন্টেরও নজর যাবা স্বাভাবিক না। तो विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे, विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूँ। तो बाबा के रोज राते की चिट्ठी लिखबो, ओके वेरी गुड आছি, विघ्न विनाशक আছি, বিঘ্ন এসছে আমি প্রভাবিত হইনি বাবা, আমি পাস হয়ে রয়েছি, আমি বিজয়ী আত্মা হয়ে রয়েছি, এরকম বাবাকে চিঠি লিখ। बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं, তাই না। বিঘ্ন কি আসলো ও অত লিখতে হবে না, বাবা জানে সব, শুধু লেখো বাবা বিঘ্ন এসছিল আমি পাস আউট হয়ে গেছি, তাই না, আমি ফুল বিজয়ী হয়েছি। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को, आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों को नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं।
अच्छा, हरेक ने अपना स्पष्ट लिखा है। दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है, তাই না? তো আজকে বাবা যেমন যেমন পোতামেল লিখতে বলেছে তেমন তেমন সচ্চা দিলওয়ালা হয়। সচ্চা বাবার সঙ্গে আমার রিপোর্ট আমি রোজ দেব, তবে सच्चा दिल पर साहेब राजी হবে। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, তাই না? পরিস্থিতি তো আসবেই, কিন্তু আমাকে आज्ञाकारी থাকতে হবে। विघ्न सदा विघ्न विनाशक बच्चों को सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले। बाबा बोलो ना, मेहनत कখন হয়? যখন মনসা বাচ্চা কর্ম না মনমত পরমতের কারণে ব্যর্থ চলে, তখন মেহনত আসে। তো বাবা বলছেন মেহনতকে জিরো করে দাও, ব্যর্থকে জিরো করে দাও, তাহলে কোনো মেহনতই নেই, একদম সিম্পল লাইফ। सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी। सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को, तो लास्ट समय की दरकार पड़बे अथक, एवर रेडी और सदा उड़ती कला फरिश्ता स्वरूपे, ताई ना? तो बालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया, তাই না? ওই সময় 99 কি 2000 পর্যন্ত 2000 সাল পর্যন্ত আমরা তো পড়ে দেখেছি না যে বাপদাদা বসে থাকে সিটে, কিন্তু 2000 সাল পর্যন্ত বাপদাদা চক্কর লাগাতো, মানে উঠে পুরো হলে ঘুরতো বাবা, তাই না? ঘুরে ঘুরে দৃষ্টি দিত। কোনো বাচ্চা ধরো বাবার কাছে কিছু মন থেকে খুব মানে কি ব্যাপার, মাঝে মাঝে কোথায় বাবা আটকে যেত, একটু বেশিক্ষণ ধরে দৃষ্টি দিত সে বাচ্চাকে, তাই না? তো পুরো হলে ঘুরে ঘুরে বাবা दृष्टि दी। तो बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। আর কি শুনবে? এ তো ভগবানের বাক্য। বলছে বাচ্চারা আমাকে ভুলে যায়, আমি ইন্টারফিয়ার করতে পারি না, কিন্তু আমার নজরে বাচ্চারা সব সময় থাকে, তাই না? क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो यह नहीं है। बाबा बोलছেন যে কোনো মাতা পিতার জন্য যদি একটা লেংড়া খোড়া অন্ধা কানা বাচ্চা থাকে, ওর উপরে আরও বেশি বিশেষ টেনশন থাকে, তাই না? हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। तो बाबा बोलছেন প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন এটা মনে বুঝে যায় যে আমার উপরে বাবার বিশেষ নজর আছে, আমি বাবার নজরে বিশেষ আত্মা, আর বিশেষ কাজের জন্য আমাকে নিমিত্ত হতে হবে। अच्छा, वरदान। सदा रूहानी स्थिति में रहे, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों को भी रूह को देखने वाले,
दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव, रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो, अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो बाबा के की नाम दिलो रूहे गुलाब। तो बाबा बोलছেন रूहे गुलाब बाबा काके बोलबे, जे प्रत्येकटी मानुषके रूह देखबे, आत्मा देखबे, से हलो रूहे गुलाब। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को देखो, और दूसरों को भी रूह को देखो। तो নিজেও রুহানিয়তে থাকবো আর সবার মধ্যে জ্যোতি रूह के देखबो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार, जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब, आप बच्चे हो, रूहे गुलाब आप बच्चे हो। तो बाबार बागाने अनेक फूल आछे, किन्तु बाबा बोलছেন आमार बागाने गोलाप फूल हलो तारा যারা নিজে आत्मिक स्थितिते थाके और सबाइके आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टिते देखे, से हलो आमार गोलाप फूल। आपकी रूहानी खुशबू, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा, वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो बाबा गतकाल जे स्लोगान दिएछिलो मने आछे तो, सबाइके सुख देब, दुआ जमा करब, किन्तु स्पेशल कोनो पार्सनके एत सुख देब ना जे मर्यादा सीमारेखा क्रस करे जाबे और सेखाने माया चले आसबे, ताई ना। तो एई लिमिट आमार जेने राखा दरकार। सुख सबाइके देब, किन्तु एक एक पार्सनके कतटा लिमिट पर्यन्त सुख देब, तार थेके जदि बेशी हय, मर्यादार सीमारेखा क्रस हय, तो बाबा बोलছেন ताहले सुख देवार खाताय जमा होबे ना, दुख देवार खाताय जमा होबे, ताई ना। केन सेखाने माया चले आसबे, सुयोग निये नेबे, ताई ना। एई जन्ने साबधान। अच्छा, ओम शांति। बोलो कि बोललो बाबा, 5 मिनट। आज्ञाकारी हब, किसे किसे आज्ञाकारी होते बोललो बाबा? प्रथमे अमृत बेला थेके रात अब्दि सब किछुते आज्ञाकारी, तारपरे तन मन धन जन किभाबे यूज करब
সেটাতে শ্রীমতের আজ্ঞাকারী। মেয়ে ওর মেয়েরা সব বাবার। আর তারপরে সংকল্প সময় শ্বাস, তারপরে মন বচন কর্ম, তাই না? সব কিছু চেকিং করে তারপরে ইউজ করা। মনমত পরমত বা ব্যর্থ যদি ইউজ হয় তাহলে সে আমাকে ফরিস্তা হতে দেবে না। আর লাস্ট বাবা কি বোঝালো? বিনাশের সময় কি নিয়ে যাবে সঙ্গে পোটলা? এক এক সেকেন্ড, এক এক সংকল্প, এক এক শ্বাস ইয়াদ কেমন জমা করলাম সেগুলো সব সঙ্গে যাবে, তাই না? সব পোটলার সঙ্গে যাবে। আর কি স্থিতি চাই? সাক্ষী স্থিতি চাই। নিজেকেও সামলাবো, আবার ফরিস্তা স্থিতিতে থাকবো, অন্যদের স্থূল সূক্ষ্ম যা সেবা করা যায় করব, তাই না? আর বাবা রুহে গুলাব কাকে বলল? বাবার বাগানের গোলাপ ফুল হলো সেই যে নিজে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, রুহানিয়তের ভাইব্রেশন ছড়াবে, অন্য কেউ রুহানি দৃষ্টিতে দেখবে। আর সুখ দেব তো কতটা দেব? মর্যাদার সীমারেখার, মানে শ্রীমতের সীমারেখার ভিতরে। শ্রীমত ভেঙে যাবে, এরকম সুখ কাউকে দেওয়া যাবে, তাহলে সেটা আবার অন্য পাপের খাতায় জমা হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলল নামই দিল হোলি হংস, পবিত্র রাজহংস, তাই না? সবসময় যার মনে জ্ঞানের মতি টপকাতে থাকবে, তাই না? কোনো ব্যর্থের কাদা না। কত সুন্দর সুন্দর কথা বাবা বলে। হ্যাঁ, বাবা বলেছে রোজ চাট কিন্তু পোতামেল বাবাকে লিখবে। কি লিখবে চিঠিতে? ওকে, ভেরি গুড, আর বিঘ্ন বিনাশক, তাই না? সব জমা করে নিয়ে পোটলা বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। ব্রাহ্মণ না, এই জন্মে কিন্তু পোটলা বাঁধার পারমিশন আছে, নিয়ে যেতে পার, তাই না? হ্যাঁ, বাবা বলল তোমরা আমাকে ভুলে যাও, আমার কিন্তু নজরে তুমি সবসময় থাকো, তাই না? এই জন্যে নিজেকে সবসময় মনে করবে আমি বাবার নজরে বিশেষ আত্মা, বিশেষ কাজের জন্য আমার জন্ম হয়েছে, আমি কোনো সাধারণ জন্মের আত্মা নয়, তাই না? চলো।